Hello everyone, welcome to our YouTube channel, all of you. आज ଆମେ डिस्कस କରିବା ପିଲେ ନା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ରହିଛି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ତୁମର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫେଡରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଫେଡରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ରେ ପଢିଛେ ଏବଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ ରେ ପଢିବା ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ସେଥିରୁ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଆସିଛି ଏଇ ଟପିକ୍ ରୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଫେଡରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟି ରହିଛି ତାର କାମ କଣ ଏବଂ ସେଥିରୁ କେତେ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। କଣ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନା ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ୍ ର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତା ସହିତ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସିପାରେ। ଓକେ, ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ କୁ। ସେ କହୁଛି ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନେଇଛି। ଯୋଉ ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ନା ଏଇଠି ନା ଭାରତ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କର ଏକ ଡ୍ୟାସ୍। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଭାରତ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କର ଏକ ଡ୍ୟାସ୍। ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଚାରୋଟି ଅପସନ ଅଛି। ଆଇର ଅଛି ନା ସମ୍ମେଳନ ବା ସମଷ୍ଟି, ସଂଘ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ସମୁଦାୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଟି ପିଲା ହେଇଯିବ ତୁମର କଣ ନା ଆମର ସମ୍ମିଳନ ବା ସମଷ୍ଟି। ଏଇଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଭାରତ ଆକାରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଡ୍ୟାସ୍। ୟାର ଇଜି ଆନ୍ସର ହବ ପିଲେ ଭାରତ ହେଉଛି ଆକାରରେ କଣ ନା ତମର ନା ସଂଘୀୟ ଅଟେ ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଐକିକ ଅଟେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଆଇ ଯେ ସଂଘୀୟ ଆଉ ଐକିକ। କାରଣ ଭାରତକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏରା ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନରେ ହେଇଛି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ଗଠନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଭାରତରେ, ଯେମିତିକି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଆମର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ଜିନିଷରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛି ଶାସନ ଲାଗୁ ହଉଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପିଲେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷଣ। ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ନା ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଟି ବିଷୟ ଅଛି। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ। ଆମର ସମ୍ବିଧାନର 7ମ ଅନୁସୂଚୀରେ କେତୋଟି ତାଲିକା ଅଛି? ସମ୍ବିଧାନର 7ମ ଅନୁସୂଚୀରେ 3ଟି ତାଲିକା ଅଛି। କେତୋଟି ତାଲିକା ଅଛି ନା 3ଟି। ସେ 3ଟି ଯୋଉ ତାଲିକା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ କେତୋଟି ବିଷୟ ରହିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଅଛି ନା ଆମର 100ଟି ଅଛି। କେତୋଟି ଅଛି? 100ଟି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ଯାଇପାରେ। ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ କେତୋଟି ଅଛି? ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅଛି 61ଟି। କେତୋଟି ଅଛି? 61। କେତେ? 61। ଆମର କେତେ ଅଛି ନା 61 ଅଛି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ। ଏବଂ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା। ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ଅଛି କେତୋଟି ନା ତମର 52ଗୋଟି। ଓକେ, କେତୋଟି ଅଛି ନା 52ଗୋଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଣୀତ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରୁହେ। ସେ କହୁଛି କୋଉ ଆଇନଟି ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ କୋଉ ଆଇନଟି ବଳବତ୍ତର ରହିବ? ଆମେ ଜାଣିଛେ କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ପାୱାରଫୁଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନଟି ଆମର କଣ ହବ ନା ପାୱାରଫୁଲ ଯେହେତୁ ଅଛି, ସେ କଣ କରିବ ନା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତମକୁ କହୁଛି ଭାରତ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକାରର ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର? ସେ କହୁଛି ନା ଭାରତ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରୀ, ନା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ, ନା ଐକିକ, ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ସେ କହୁଛି ଭାରତ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରୀ ପିଲେ। କଣ ନା ତମର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରୀ। ସେ କହୁଛି ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରୀ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଓ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ଷମତାର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ସେ କହୁଛି ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆଇନ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ନା କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ଅଛି, ନା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅଛି, ନା ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଗୁଡା କୋଉଥିରେ ବିଷୟଭୁକ୍ତ ନା ପିଲେ ତମର ହେଇଯିବ ସେଟା ଅବଶିଷ୍ଟ। କଣ ହେଇଯିବ ନା ତମର ଅବଶିଷ୍ଟ। ଅବଶିଷ୍ଟ ହବ ସେଟା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଅର୍ଥ କମିଶନ। ନା କହୁଛି କଣ ନା ଅର୍ଥ କମିଶନ ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। କୋଉ ଧାରା ଅନୁସାରେ? ନା ତମର 280 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଅର୍ଥ କମିଶନ କାହା ଦ୍ଵାରା? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। କୋଉ ଧାରା ସମ୍ବିଧାନର? ନା 280। ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆକୁ ମନେ ରଖିବ ଅର୍ଥ କମିଶନ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି
ना तुम 8 नंबर क्वेश्चन डैश को सुपर कैबिनेट कहा जाए कहा को सुपर कैबिनेट कहा जाए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ना तुम पिले सुपर कैबिनेट क्या कहा जाए ना योजना कमिशन को कहा को ना योजना कमिशन को बा हमर प्लानिंग कमिशन जोटा कहा जाए तुम सुपर कैबिनेट ओके से प्लेज योजना कमिशन बा प्लानिंग कमिशन टी वर्तमान सेटा चेंज हो जाइछि ताको नीति आयोग कहा जाउछि ताको नीति आयोग कहा जाउछि 2015 रो जनवरी 1 ताको लागू करा जाइछि ओके आको मध्ये मने रखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन जरूरी कालीन क्षमता जो रहिछि जरूरी कालीन क्षमता प्रयोग होइथिबा बेले डैश सरकार अधिक क्षमताशाली होई उठे से को जो जरूरी कालीन इमरजेंसी पावर बा इमरजेंसी सिस्टम अछि इंडिया रे मान जानिछ केतडी हमर जरूरी कालीन क्षमता ना तीन गोटी गोटे होची हमर नेशनल इमरजेंसी आ गोटे स्टेट इमरजेंसी आ गोटे फाइनेंस इमरजेंसी बा एटा केंद्र सॉरी हमर जातीय जरूरी कालीन परिस्थिति राज्य जरूरी कालीन परिस्थिति और आर्थिक जरूरी कालीन परिस्थिति से को जे जेतले लागू हबो किए अधिक पावरफुल हेइ जिवो ना हमर पिले केंद्र हेइ जिवो किए ना केंद्र केंद्र पाखरे अधिक पावर रहे जरूरीकालीन क्षमता बेले ओके तापर से कहूसी महाहिसाब रक्षक बा महासमीक्षक को डैश नियुक्ति दियंती किए नियुक्ति देइथांती हमर महाहिसाब रक्षक को समस्त आमे पढिचे जेतले राष्ट्रपति आमे पढुतले सेठी गोटे क्वेश्चन थिला जेतबेले ना के ताको ना राष्ट्रपति नियुक्ति देइथांती के देइथान ना राष्ट्रपति नियुक्ति देइथांती ओके तापर से कहूची डैश धारा अनुसारे केंद्र सरकार नदी जल बंटन विषय निष्पत्ति नहीं थाए केंद्र सरकार को धारार आमर नदी जल बंटन केते ना धारा 262 आ गोटे क्वेश्चन आसे अंतरराज्य परिषद को धारा वर्णना अछि सेटा पिले हिजो 263 ओके ताको मन रखिबो से कहूची डैश धारा अनुसारे राज्यसभा सर्वभारतीय चाकरी सृष्टि करे वेरी वेरी इंपोर्टेंट मु तुमको कहिथिले जे जेमिति कि आमे जानिछे राज्यसभा रो गोटिए पावर अछि सर्वभारतीय चाकरी से सृष्टि करिबो आईएएस आईपीएस मानको से कहूची को धारा अनुसार सेटा अछि संविधान ना 312 हिजो राइट आंसर कोन होबो ना 312 हिजो राइट आंसर तापर से कहूची केंद्र और राज्यर संपर्क पई 1983 मसिया रे को कमिशन गठन करा जायतिला केंद्र और राज्य मध्य गोटे विवाद देखा पिले से विवाद को समाधान करने पाई केंद्र सरकार कौन करथिले ना 1983 मसिया रे गोटे कमिशन गठन करथिले जार ना होची कोन ना सरकारिया कमिशन ता ना कोन ना सरकारिया कमिशन रिपोर्ट केबे देखला ना 1988 मसिया रे ओके 1988 मसिया रे नेक्स्ट जिबा 14 नंबर क्वेश्चन शिक्षा डैश तालिकाभुक्त विषय अटे शिक्षाटा को तालिकाभुक्त अटे ना हमर पिले शिक्षाटा हे जीवो जुग्म तालिका विषय रे कोठरे ना जुग्म ओके मने रखिबो शिक्षाटा होची जुग्म तापर से कहूची ना तुमरो 15 नंबर क्वेश्चन डैश योजना आयोगर अध्यक्ष अटंती योजना आयोगर अध्यक्ष किए अटंती किए योजना आयोगर अध्यक्ष अटंती ना तुमरो हमर किए ना प्रधानमंत्री किए ना प्रधानमंत्री होचंती योजना आयोगर अध्यक्ष मने रखिबाकू वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट आसुची भारत संविधान रे जुग्म तालिका रखिबा व्यवस्था पृथ्वीर केउ संविधानर प्रभाव क्रमे अंतर्भुक्त करा जायछि जोटा हमर जुग्म तालिकाटी अछि बिले सेटा को तालिका को आमे अनुसरण करूछे वेरी वेरी इंपोर्टेंट यार राइट आंसर पिले हिजो ना हमर ऑस्ट्रेलिया कोठी को संविधान को अनुसरण आमे करिछे ना पिले ना ऑस्ट्रेलिया ओके से तापर क्वेश्चन केउ संविधान संशोधन आईन बल रे शिक्षा विषय राज्य तालिका रु जुग्म तालिका को स्थानांतरित होइछि से कहूँ कोठी आमर शिक्षा विषयटी राज्य तालिका रु को केतेतम ना सेटा पिले हिजो हमर 42तम केते 42तम मने रखिबा आकु वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये मध्य गोटे 42तम संविधान संशोधन रे हमर कोन आइतला ना राज्य तालिका सेठी हमर जो हां शिक्षाटा राज्य तालिका जुग्म तालिका को जाइतला तापर से कहूँ भारत रे केते गोटी आंचलिक परिषद अछि वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंचलिक परिषद वर्तमान पिले 6 गोटी अछि आगोर थिला 5 गोटी एबे अछि 6 गोटी आगोर थिला 5 गोटी एबे अछि 6 गोटी 6 गोटी को समस्त मने रखिबो आंचलिक परिषद रही अछि 6 गोटी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन
19 नंबर क्वेश्चन एक संघीय राष्ट्र किए केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन करिथाय आउ गोटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए केंद्र आउ राज्य मध्य क्षमता बंटन करिथाय एटा हिजबो पिले तमरो राइट आंसर हिजबो लिखित संविधान एटा टी मिस्टेक अछि लिखित हो जायछि बट राइट आंसर हबो लिखित संविधान संविधान ही केंद्र और राज्य मध्य क्षमतार बंटन करिथाय तापर से कहूछि द्वैत सरकार डैश राष्ट्र देखा मिले से कहूँ द्वैत सरकार कौ राष्ट्र देखा मिले दीटा सरकार ना आमर संघीय राष्ट्र कोठी ना संघीय राष्ट्र ओके ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन देखिबा ଆମେ 2 ମାର୍କିଆ क्वेश्चन कोन अछि शॉर्ट टाइप रो क्वेश्चन 2 मार्क्स रो वेरी वेरी इंपोर्टेंट मध्ये अछि से कहूची फर्स्ट क्वेश्चन मु नेछि राज्य तालिका रे थिबा कोनोसी जे कोनोसी 5 गोटी विषय उल्लेख करो एहा ऊपर साधारणतः किया इंटरनेन करि पारे सो जे देखिबा बिले ये मध्ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन कारण ये सब 2 मार्किया वेरी वेरी इंपोर्टेंट अछि लेखिबाकू जेमिति कि साधारणतः स्वास्थ्य और चिकित्सा आभ्यंतरीण श्रृंखला ये सब क्वेश्चन मध्ये अछि तुम माने आकू पोस्ट करी कि वीडियो को नोट्स बनै दबो सेकंड क्वेश्चन अछि युग्म तालिका रे थिबा जे कोनोसी 5 गोटी विषय लेख युग्म तालिका रे कोन कोन विषय अछि ताकू लेखिबा तापर 2 मार्किया क्वेश्चन अछि अर्थ आयोग को किए केते वर्ष पय नियुक्ति करत एटा सिंपल क्वेश्चन राष्ट्रपति 5 वर्ष पय नियुक्ति करती ओके अर्थ आयोग रो मुख्य कार्य कोन आको मध्ये तुमे माने लेखि दबो सब आंसर सहित अछि से कहूँ राज्य तालिकाभुक्त विषय उपर संसद केतबेले आईन प्रणयन करे ए क्वेश्चन को देखिबो एवं आकु नोट्स मध्ये बनै दबो नेक्स्ट क्वेश्चन से कहूँ अंतर्राष्ट्रीय चुक्ति केते धारा वर्णना करा जायछि 253 धारा वर्णना अछि अंतर्राष्ट्रीय चुक्ति बा संधि विषय रे आ विषय रे मध्ये तुम माने लिखिबो से भारत काहे एक संघीय राष्ट्र अटे कोन पय संघीय राष्ट्र अटे से विषय रे मध्ये मु संपूर्ण भाव रे डिटेल सिटी देई देछि तुम माने आकु मध्ये लिखि दबो ओके तार से कहूँ भारत संविधान भारत केउ रूप रे वर्णना करिछि को रूप रे वर्णना करिछि ए मध्ये क्वेश्चन ना से होछि राज्य मानकर एक सम्मेलन राज्य मानकर एक सम्मेलन मने रखिबा को है तार से कहूँ 9 नंबर क्वेश्चन व्यवस्थापिका संपर्क क्षेत्र रे केंद्र काहे की अधिक क्षमता उपभोग करिथाय से विषय रे टिके लिखि दबो कारण केंद्र रो जरूरी परिस्थिति अछि से आउ कोन रखिछि ना हमर विभिन्न प्रकार संसद रे आईन प्रणयन करिवार क्षमता रहिछि आउ से भली भाबरे जहा जहा अछि आकु मध्ये तुमे माने लिखि दबो से कहूछि तापर केंद्र शासित अंचल कोन केंद्र शासित अंचल कोन ना गोटिए निर्दिष्ट अंचल रे भारत केंद्र सरकार रो भारत रो जो केंद्र सरकार अछि से नियंत्रण करନ୍ତି से अंचल टाକୁ ताକୁ कहै केंद्र शासित अंचल ओके 8 गोटी केंद्र शासित अंचल अछि वर्तमान हम ओडी भारत रे ओके तापर 3 मार्किया क्वेश्चन अवशिष्ट क्षमता कहले कोन बुझो एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तार योजना आयोग कोन कार्यकारी आलोचना कर आकु मध्ये लिखिबो तापर भारत हिसाब रक्षक महाहिसाब रक्षक भूमिका को आलोचना कर आकु मध्ये माने लिखिबो कारण 148 धारा रे विषय सूचना अछि आकु मध्ये मने रखिबो समस्त अरे एनडीसी बा जातीय उन्नयन परिषद कोन जोटा हमर अछि नेशनल डेवलपमेंट जोटा रहिछि हमर कॉर्पोरेशन जोटा अछि ता विषय मध्ये लिखिबो 1952 मसीह सृष्टि होइतिला से विषय मध्ये डिटेल्स लिखिबो मो नोट्स बनै कि देई देछि तो माने पोस्ट करी YouTube रे ताको लिखि दबो नेक्स्ट अछि अंतरराज्य परिषद धारा 263 रे अंतरराज्य परिषद विषय वर्णना अछि आको मध्ये तो माने लिखिबो 3 मार्किया क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए वर्ष आसीबार चांस अछि भारत को अर्ध राष्ट्र संघ बा प्रायकल्प राष्ट्र संघ काहे कि कुहा जाय से केसी वेर कहिथिले आ तांको विषय मध्ये टिके लिखि दबो कोन पई कुहा जाय ता विषय रे नोट्स डिटेल्स अछि तापर आछि 7 नंबर क्वेश्चन ना भारत रो ऐकिक राष्ट्र केउ लक्षण मान परिदृष्ट हुए से कहूछि भारत रे केउ माने भारत राष्ट्र संघ रे केंद्रीकरण लक्षण मान कोन दुईटा क्वेश्चन मे भी आसी परिबो है ना ऐकिक राष्ट्र रो लक्षण बा केंद्रीकरण लक्षण मान एगुडा सब डिटेल्स मु देई देछि ताकु मते तो माने पोस्ट करी लिखि दबो 8 नंबर क्वेश्चन अर्थ आयोगर କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ संपर्क रे सूचना दियो 280 धारा रे अछि कोन नाम अर्थ आयोग प्रति 5 वर्ष रे थरे गठन करा जायते राष्ट्रपति ताको नियुक्ति करथि ओके याको मध्ये लिखिबो डिटेल्स अछि भारत एक संघीय राष्ट्र की यदि क्वेश्चन आसी भारत संविधान संघीय उपादान को दर्शाओ या विषय मध्ये क्वेश्चन आसी पारे आको मध्ये तो माने लिखिबो केंद्र तालिका कोन गत थर आसला जुग्म तालिका एथर आसी पारे केंद्र तालिका कोन कारण गत वर्ष रो क्वेश्चन आसला जुग्म तालिका लिखिदबो केंद्र तालिका विषय रे डिटेल्स अछि 100 गोटी विषय अछि केंद्र सरकार या विषय रे आईन तयारी करନ୍ତି जागी जहारा जो हमर संविधान रो 7म अनुसूची रे वर्णना अछि से गुडी को कोन कोन लिखि देथिबो
ତାପରେ ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା କଣ? ସେମ୍ ଜିନିଷ ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀରେ ଅଛି। 61ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ଓକେ, ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏତିକି ଥିଲା ତମର 2 ମାର୍କ ଏବଂ 3 ମାର୍କିଆ। ଏଣ୍ଡ ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବ ଯେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆଣିବି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଉଗୁଡ଼ା ଆସିଯାଇପାରେ। ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଭିଡିଓ ଆସିବ। କୋଉ ଟପିକରୁ ଚାହୁଁଛ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ।